أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Donc, Akira Waratini doye quoi. Donc, ma foi, tout d'abord, au bismillah. En benakma janaza parti la bandeka. Au parti, me faire encore cloma job parce que au bena familiali, chama sera là. Moubeka ke, slamon moukan kan mouke slamela ni janaza kan kake ni kafri fana fatura. Abenak unka kramuko fana benakma comment dire comme quand kake janaza la ababe voilà ye okase ka familiali soro obe familiali soro fana kavluziara fana srafe donc botwe okala familiali soro la o bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنسجلين كفاني الله سبحانه وتعالى تغبر كماي أمي صلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أناك صحابة بلا جلاني مغنود تقرأ كرام في صلى الله عليه وسلم فقط أسأل قيامة جودو ما بوفن إسلام يكفولي ما فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إن الله سبحانه وتعالى في ربي أنغبتو يا ربي على كمنه أنغا جمنو أن إسلام جمنو كبسك دوكونا يا ربي على موكرا أنغا دميو كوكنا يا ربي على موكرا minun be don ñini siraka ka don na faman no ganu ye ko kisi ka bo shitana don ma ya rabbi ala mokera minun men na fulo ñini siraka ka halala no ga uye ya rabbi ala mokera balma ya shinji ya ka atukule no ga anya ya rabbi ala mokera hal sanga wala na klindo amme ka kuma fi ahkamil janaiz janaza kitu pasa ngote ngo janaza islama ka fon ala bato de do ni manya ki ba ke ika ke ka adon ka fɔ nin dalilu ye nin dalilu ye nin ye munna i kana bololangolon bɔ lahara jɔ do ala k'an kisi ka bɔ o ma o kumana fɛn caman ka janaza kɔnɔ fɛn minnu dagalen do ani minnu dagalen tɛ a ka kan fana adamaden bɛɛ lajɛlen kan ka nin fɛn ninnu dɔn k'a ɲɛ bila parce que Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ten kullu nafsin dha'iqatul maut ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ ni maa si tɛ yen i dara lahara la o i ma da lahara la o i kɛra philosophie o ma kɛ philosophie o i kɔni b'a dɔn k'a fɔ i bɛ sa mɔgɔ fila si ma ɲɔgɔn sɔsɔ saya la i kɛra silama ye i ma kɛ silama ye o bɛɛ lajɛlen bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni kɔni waati dɔ de don don dɔ la a bɛ bɔ o kumana saya n'o ka bɔ a k'a sɔrɔ i bɛ ala ko kalan k'a ɲɛdɔn i bɛ baara min k'i ka diinɛ kɔnɔ a k'a sɔrɔ fana i bɛ k'o kɛ ni dalilu ye munna lahara bɛ se ka nɔgɔya i ye cogo min na muna inni bse ka bɔ ka sɔrɔ i tɛ filanga fo ye i bɛ silamaya ɲuman kan ya rabbi ka an taw kɛ ten ya rabbi ala m'o kɛra o kumana an ye fɛn caman fɔ k'a daminɛ mɔgɔ ni bana y'i minɛ i kan ka kɛ cogo min silama kan ka kɛ cogo min na silamaya bɛ fɛn min fɔ o la ka na se ni bɔ waati ma la ilaha illallah kan ka don i da cogo min na i kan k'a fɔ munna n'i ka kuma laban kɛra ye i bɛ kisi an kumana nin bɛɛ lajɛlen kan kana se fana sangafo bɛ kɛ cogo di sanga bɛ sigi cogo di su kan ka ko cogo di an kumana nin bɛɛ lajɛlen kan fɔ ka taa se su dɔlen ma su dɔlen kɔfɛ sarakatiw bɛ bɔ cogo di o kumana bi an bɛna an da dɔ de la o ye ma yantafi'u bihi al-mayyit mɔgɔ min fatura ka ban ale bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a bɛ nafa jumɛn sɔrɔ o de y'a to maa ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛn se ɲɔgɔn ye an ka kumakanw na ani an ka kɛwalew la o kumana ka kan silama bɛɛ lajɛlen ye i k'i labɛn ka saya kɔnɔ i n'a fɔ daliyatigi b'a fɔ cogo min na innal manuna hiya sabil a ko saya ye siratigɛ de ye n'i m'a ta ka don i ɲɛfɛ a bɛ n'a fɔ i yɛrɛ sira ma ka ban bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ sa o kuma na i salen kɔfɛ
yali fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw nafa de bɛ se e ma i fatulen kɔfɛ bi walanda ye o ye yan'o caman fɔ an balima silama bɛɛ lajɛlen ye an k'an jija an k'an cɛsiri ala bato fɛ bato caman dama ko tɛ dɛ i bɛ bato min kɛ a k'a sɔrɔ i b'a ɲɛdɔn n'i y'a ye i bɛ sun i ka sun kitiw dɔn i bɛ seli min kɛ don o don seli kitiw dɔn n'a cɛn'i bolo i b'a dilan cogo min n'o kɛra i bɛ bato de nafa sɔrɔ nka kana bato kɛ ten k'i fi bɔ a la k'i ni da diɲɛ ɲini kan silamɛya ma maa bali k'i tɛ baara kɛ nka i bɛ ala bato i bɛ ala sɔrɔ ni fɛn min ye i jija i k'o ɲɛɲini fɛn bɛɛ de bɛ diinɛ in kɔnɔ i ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen de siri bɛ diinɛ in na ya rabbi ka diinɛ faamuya ko ɲuman d'a ma ya rabbi ala m'o kɛra parce que kira ko tɛ sallallahu alayhi wa sallam a ko man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din n'ala bɛ fɛ ka hɛrɛ laɲini ni mɔgɔ min ye a bɛ kɛ diinɛ faamuyaba ye o kɔrɔ n'i tɛ ka diinɛ faamu hali ni doctorat b'i bolo philosophie la doctorat b'i bolo géographie la a b'i bolo fɛn o fɛn wallahi n'i tɛ silamɛya dɔn a bɛna f'i nalomalama de don a ka hakɛ to parce que i b'o misaliya caman sɔrɔ hali an fɛ yen an ka faama joli bɛ yen k'o ye kalan kɛ Sorbonne na yan faama joli bɛ yen k'o y'a ka doctorat minɛ yan dɔw y'u ta minɛ Suisse dɔw y'u ta minɛ Amérique i bɛn'o mɔgɔ kelen lajɛ a tɛ diinɛ dɔn a tɛ taafan dɔn min kɛ a bɛ t'i yɛrɛ di somɔgɔw ma wala a bɛ t'i yɛrɛ di moriw ma a mori dɔw yɛrɛ danna kilasi 4 kilasi 6 a bɛ jamana nafolo bɛɛ cɛ a miliyɔn 50 miliyɔn 100 k'a ta ka taa d'a tigi ma parce que o tigi ka kɛko ni e ye malgré k'a danna kilasi 6 hali brevet t'a bolo malgré que somakɛ yɛrɛ a taara a yɛrɛ changer dɔrɔn ka bɔgɔlanfinilama dɔ don a la ka joli dɔɔni tunun o kan e n'i ka nin kalanba in e bɛ t'i kunkolo de biri o kɔrɔ ko k'a tɛgɛ da e kun na k'i bɛ kɛ fɛn ye kama o yɔrɔ e ye kalanjan in kɛ i hakili taara min o kumana Allah subhanahu wa ta'ala ye adamaden bonya a ye adamaden bonya ni fɛn jumɛn ye ni ala yɛrɛ dɔnni ye ni ala dɔn ka ban i ni tɛ sira diɲɛ foyi ɲɛ hali ni diɲɛ kafiri bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u b'i kelen kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ala tɛ se k'i labila o ye o kumana ala dɔnbaliya hali ni diɲɛ diplôme bɛɛ b'i bolo i b'a sɔrɔ i bɛ tɔɲɔni min k'a kɔnɔ o de ka ca i bɛ hɛrɛ min k'a kɔnɔ n'i ye nin fɔ dɔ b'a fɔ ko nazara minnu kalannen don o tɛ tɔɲɔni kɛ e tɛ se k'o dɔn parce que e b'a ye k'a fɔ i b'o fɛ ou bien u y'u ka fɛn bɛɛ di e ma e kelen bɛ i ɲɛ b'i yɛrɛ ka hɛrɛ la nka jamana joli bɛ yen k'o jamana in cira u fɛ jamana joli bɛ yen k'u y'o jamanadenw yɛrɛ kɛ k'u ka jamana ci k'a ban k'u yɛrɛ kɛ ka n'o fɛ k'a fɔ k'u bɛ réfugié d'u ma i b'a sɔrɔ u b'u jɔ ka makɔrɔni tila u ni ɲɔgɔn cɛ u b'u bila kelenna taama na a dɔw bɛ san 6 kɛ o sɛbɛnw nɔfɛ o denbaya b'u k'o t'a sɔrɔ o kumana mɔgɔ ka n'i kelen ka hɛrɛ lajɛ i ka adamadenw lajɛ parce que ala ye fɛn o fɛn fɔ nazaraw ma ani yahudiyaw ma kuranna kɔnɔ ni maa min y'o dɔn ka ban i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka ɲuman o ɲuman kɛ o ɲuman caman bɛ yen tɔgɔw de don sinon o tɛ maa gansan tɛmɛtɔ to k'u b'o sumaw ta k'a d'i ma hali n'i taara i jɔ o da la olu n'i ka papiye de minɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn k'a jira diɲɛ na k'a fɔ e ye réfugié olu fɛ yen wala i fa sara i ba sara i nana i jigi sɛmɛ olu la bon silama ɲuman dun o bɛ mɔgɔ ladumuni ala de kama innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura an b'aw balo ala de kama sara ko tɛ barika da ko tɛ o kumana silama ɲuman kan'i yɛrɛ nɛgɛ ni ninnu ka masiriw ye an'u ka yɔrɔ jɔcogo ye ni ye ala de bɛ nin kɛ ninnu ye diɲɛ kɔnɔ munna ka se k'u lanɛgɛ sitana ka fɛrɛ u ma o kumana kira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ ko diɲɛ a dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir a ko diɲɛ o kumana muminu a ka kaso de don kafiri ka aljinɛ de don o tɛ tubabu jamana dama ye dɛ hali mali kɔnɔ kafiri maliyɛn kafiri selibali a ka aljinɛ de a b'a ka aljinɛ kɔnɔ n'a ni lɛ bɛnna a bɛ se k'o dun n'a ni dulɔ fana bɛnna a b'o min jogo ka da a b'o kɛ a ka sira tɛ foyi la nka silama kelen bɛ fɛrɛ a ɲɛ bɛ dulɔ la a ɲɛ tɛ maa si la maa tɛ sɔn ka maga a la a ɲɛ bɛ riba wari la a tɛ sɔn ka maga a la a ɲɛ bɛ fɛn caman na a yɛrɛ ni de bɛ degun parce que diɲɛ muminu ka kaso ye a ni bɛ degun n'a y'a balimamuso dɔ lebu ye cogo dɔ la wala a y'a balima dɔ ye tɔɔrɔ la cogo dɔ la wala a balima silama dɔ bɛ jamana wɛrɛ dɔ taa bɛ bin o kan k'o kɛlɛ nin bɛɛ bɛ silama ɲuman min ni nafigiya t'a dusukun na nin bɛɛ lajɛlen b'o tigi tɔɔrɔ ya rabbi ka limaniya sabati an dusukun na ya rabbi ala m'o kɛra o kumana bi walanda in an bɛ fɛ ka janaza baabu tɔ fɔri bi insha Allah fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye su i mana fatu fɛn jumɛn nafa bɛ s'i ma fɔlɔ o ye du'a ul muslimi la silamaw ka du'aw kɛ i ye ni du'aw sharti dafara dɔ b'a fɔ sharti ye jumɛn ye
mɔgɔ min ka duwawu bɛ minɛ mɔgɔ min n y'o fɔ k'a kɔrɔ ala ɲɛsiranya b'a la nka k'a sɔrɔ i bɛ fɛn min dun halala de don i n'a fɔ kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko jɔn b'i bolo kɔrɔta ala ye k'a fɔ ala ne sɔn ne kɛ tan ko e bɛ se ka o duwawu bɛ se ka minɛ cogo di wa mat'amuhu haramun i bɛ ka dumuni min dun haramu de don wa malbasuhu haram i bɛ ka fini min don haramu don i bɛ ka ji min haramu don wa ghuziya bil haram i balola fana ni haramu ye fa anna yustajab lahu ko e bɛ se ka jaabi cogo di o de y'a to kuma bɛɛ minnu fɔ ka nin gɛlɛya an balima silamɛw ye an bɛ ka fɛn minnu ɲini an kana jɔ an ka sɔrɔtaw la wallahi hali ni sara de ye fitinin ye i jija i bɛ fɛn min don i ka denbaya kɔnɔ a ka kɛ halala ye minnu fɔ k'a gɛlɛya parce que n y'a kalan n y'a mɔgɔ caman ye o mɔgɔ joli bɛ faransi kelen kɔnɔ n'u faw tun ye faamabaw ye mali kɔnɔ faw tun ye ofisier baw ye mali kɔnɔ o tun bɛ place baw la e k'u denw lajɛ yan bi nin cogo in na wallahi ni m'i ka denbaya balo halala la hali n'i kɛra président de wala ministre ye a tɛ taa yɛlɛma ko damadɔ dɛ bɛɛ bɛ tila k'i ka du kɛ cogo ye hali an ka commerçant minnu b'a adamadenw tigɛ ka mɔgɔw ani minnu faama minnu bɛ mɔgɔw tɔɲɔ a k'u ka du kɛ cogo lajɛ o de y'a to adamaden jija i ka balo halala la i ka silamɛya minɛ i sɛbɛ la a ka ca la n'i ye duwawu kɛ o duwawu tɛ bɛn o de ye du'a ul muslimi lahu i kɛra faama ye o i kɛra hali karamɔgɔ ye i jija i bɛ fɛn min dun a ka kɛ halala ye o de y'a to kira o kira nana n y'o de fɔ n k'a bɛɛ tun bɛ baara kɛ ala k'u ka fɛn sanuman don u gɛrɛ jɛgɛw la musa ye san 10 de kɛ bagangɛn na nabila musa tun bɛ kuma ala subhanahu wa ta'ala fɛ da ni da nabila idris a ye kalani kɛ nabila nuhu a ye minisiya kɛ nabila dawud a tun bɛ nɛgɛ gosi a bɛ sun fana n'a ye bi sun a bɛ sini bila i y'a dɔn nɛgɛ gosi ka nɛgɛ dileki dilan marton o tɛ fɛn nɔgɔma ye o ye nabi ɲumanw ye bon ni y'anw ka bi karamɔgɔw ye olu yɛrɛ bolo yɛrɛ ni kalan na ka taa baarafin kɛ ko i ka kalan min nafa ko walama ko barika t'i ka kalan na kuma kira minnu tun bɛ kuma ala fɛ n'o ye nabila musa min tun bɛ kuma ala fɛ o ye san 10 kɛ saga gɛn na wa anw ka karamɔgɔ dɔw bɛ yen bi hali ni ko k'a ka taa saga san sugu la a b'a fɔ k'i y'a dɔgɔya ko ale maa batɔ wala ale jamatigitɔ ale bɛ se ka taa saga san cogo di ko ka gɛrɛbuw to yen o kumana ala ka faamuya d'a ma o kumana su bɛ nafa sɔrɔ fɛn jumɛn na du'a ul muslimi la silamɛ ka duwawu kɛ a ye o de y'a to ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ala b'o fɔ suratul hashir kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu nana ninnu kɔfɛ a kɛra sahabaw ye an minnu nana o kɔfɛ tuma bɛɛ an b'a fɔ de ala yafa anw ma n'an balima minnu y'an kɔn limaniya na i kana bɛnsɔngɔniya don anw dusukun na ninnu ye ala ye de hinɛ masa ye o kumana nin b'a jira k'a fɔ ninnu ye baara caman kɛ diinɛ kɔnɔ kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam an kana a ka sahabaw neni a ko ale ye kale masala a ne bɛ min bolo hali n'anw ye uhudu sanu kulu ɲɔgɔnna saraka a tɛ ninnu ka mure ɲɛ kelen suma a t'a baraji bɔ o kumana nin ye dalilu ye k'a fɔ n'i ye duwawu kɛ o ye o de ka kan filanan dafalen sun e k'o sara a tigi ye a tigi somɔgɔw k'o sara a ye dafalen sun ye jumɛn ye sisan o de ka ca an fɛ ka caya bon n bɛna n'a hadisa ye yanni ka a yɔrɔ walawala an b'a Aisha nana n'a ala ka jɛmɛ k'a bɔ a ma ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min fatura ka sun to a la a ka waliyu a bɔnnaw olu bɛ sun in sara olu bɛ sun in sara o kumana sun jumɛn de ko don o kumana an b'a fɔ sɔmu naziri parce que hadisa dɔ nana Sa'ad bin Ubada ta la ala ka jɛmɛ k'a bɔ a ma a ko ale ye kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ k'a ba fatura wa alaiha nazr k'a sɔrɔ dafalen b'a kan kira ko a sara i ka juru sara Bukhari nana n'a ye ten o kumana su somɔgɔw su komɔgɔw olu bɛ se ka olu ka kan parce que wajibi don olu kan k'a ka dafalen sun ta dafalen ye jumɛn nazuru dafalen bɛ kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala de ye m'o fɔ k'o gɛlɛya dafalen kira m'a kɛ parce que dafalen o kɔrɔ a misaliya b'an ka musokɔrɔba caman sɔrɔ u b'a fɔ n den taara tunga na n'a nana don min n bɛ tile 5 sun wala n'a nana don min n bɛ tile 10 sun wala bana in mɛnna ni kɛnɛyara n bɛ tile 20 sun o tuma n'i y'o fɔ a kɛra wajibi ye kan n'i sara n'i ma sun i kɔmɔgɔw b'a sara o ye wajibi ye o de ye dafalen ye o kumana dafalen fana n'i y'a ye kira ko salasa k'a bɛ bɔ bakilu tɛgɛ gɛlɛn ka baara don parce que munna e bɛ se ka ala bato k'a sɔrɔ hali ni den mana ka bɔ tunga fɛ o mais e k'i ka sun bila ko fini den de nana don min k'e bɛ sun o kɔrɔ ye sisan
e tɛ fɛn kɛ ala ye ni ala ma fɛn kɛ e ɲɛ i yɛrɛ ɲɛna sinon ala ye fɛn kɛ mɔgɔ ye don o don n'i ka kɛnɛ o ye fɛnba de fɛnba yɛrɛ tɛ tɛmɛ jumɛn kan maa min bangena ka sɔrɔ i ye silamɛ ye o ye koba de o ye koba ye dɛ allahu akbar o kumana dafalen a kan ka layidu dafa haramu tɛ dɛ n'i y'a kɛ kɔni k'a fɔ ni den nana mi tile 10 sun wajibi de don i kan n'a nana i b'a sun wa n'i ma sun fana n'i sara a juru bɛ sara o de ye sɔmu nazire o de y'a to dɔnnibaw o ye kuma min fɔ aw la mɔgɔ mana fatu ka sunkalo juru to o tɛ sara i ma se k'a sun bana b'e la sunkalo i fatura o tɛ sara mɛ sɔmu nazire dafalen o de y'a to imam ahmad ɲininkara a ko la yusamu anil mayyit illa fi nazire ko maa mana fatu sun min bɛ k'i kɔfɛ o ye dafalen sun de ye o kumana dafalen silamɛya na haramu tɛ nka n'i b'i dafale fana a bɛ kɛ alahu subhanahu wa ta'ala de ɲɛ nka bakhiliw ka baara don ɲɔna mɔgɔ kan ka ala bato waati bɛɛ hali n'i m'a fɔ ala n'i ye nin kɛ e ka ala wele ban n'i ye ala wele i bɛ ala bato i seko damajira la mɛ k'a fɔ n'i ye nin kɛ dɔrɔn n bɛ tile 30 sun parce que i ye juru de di i yɛrɛ kan na n'i ma se k'a kɛ dun n'i fatura i kɔmɔgɔw b'a sara o kumana ala ka diinɛ faamuya ko ɲuman di a ma o kumana dafalen a man kan ka kɛ i n'a fɔ an fɛ dɔw bɛ dafalen fɔ dɔ ko ye filankafoya ye k'a fɔ ni n sera ka kɔgɔji tigɛ wala ni n sera ka nin kɛ an ka dugu fɛn dɔ bɛ yen n bɛ taa saga d'o ma wala an ka maa ɲuman kaburu dɔ bɛ yen n bɛ taa saga d'o su ma n'i y'o kɛ i ye fɛn fara ala kan dɛ n'i t'a kiti dɔn a kiti bɛ f'i ye mɛ a fɔlen ko i kɛlen kɔ k'a dɔn i taara di dugudasiri ni fɛnw ma n'i sara i bɛ taa tasuma na ala k'an kisi ka bɔ o ma o kumana dafalen sun sarali dɔnnibaga caman de tagara o kan o bɛɛ ye o wajibiya k'a fɔ dafalen n'i ko n bɛ tile 10 sun i kan k'o de sara mɛ ni sunkalo b'i kan na ko o ko tɛ o de y'a to dɔnnibaga dɔw taara k'a fɔ sunkalo yɛrɛ ta bɛ sara dafalen ta bɛ sara nka minnu y'a farafasiya o bɛ ibn abbas ani nɔfɛtɔ mɔgɔw o de ka kɛnɛ n'an b'a Aisha ninnu an'an ka alimabaw olu de taara k'a fɔ ko n'i y'i dafalen dɔrɔn n'i kɔni ma se k'a sara n'i sara o bɛ sara parce que k'a bɛna fɔ juru de b'i kan na i ye juru de don i yɛrɛ kan na ko ni sunkalo ta tɛ kelen ko parce que sunkalo ta bɛna fɔ seli mɔgɔ min fatura ka seli juru to a la ko mɔgɔ tɛ seli mɔgɔ nɔ na i tɛ se k'a ka sunkalo fana sara a nɔ na mɛ dafalen ye juru de i yɛrɛ de ye juru dɔ don i kan na i n'a fɔ n'i ye 50 juru ta mɔgɔ fɛ n'i sara i kɔmɔgɔw b'a sara cogo min n'i ye dafalen ta fana n'i fana fatura i kɔmɔgɔw fana bɛ a sara ya rabbi ala k'an bɛ sababa ma su bɛ nafa sɔrɔ fɛn jumɛn wɛrɛ la su ka juru a tigi fatura ka juru to a kan na o de y'a to an k'an y'o fɔ depuis janaza in daminɛ i kan ka sɛbɛnni kɛ k'a bila karisa ka juru bɛ na karisa ka juru bɛ na parce que adamaden i t'a dɔn ko saya bɛ na i ma waati min saya bɛ cun adamaden kan i t'a dɔn fana i bɛ sa k'i to yɔrɔ o yɔrɔ ala y'o de fɔ wa ma tadiri nafsun bi ayi ardin tamut ni si t'a dɔn i bɛ sa yɔrɔ min o de y'a to hali sariya la a kɔnnen don mɔgɔ k'i ka kaburu réservé i yɛrɛ ye k'a fɔ nin y'anw ka kaburu dɔ ye ni n sara ne bɛ don yan parce que o kɔrɔ ye e b'a dɔn de i bɛ sa o yɔrɔ la tuma dɔ avion bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ tuma dɔ i bɛ taa bɔ dɔ ye dugu dɔ la i bɛ taa sa yen bon silamɛ maa si t'a dɔn i bɛ sa yɔrɔ min kasange kɔni tali i yɛrɛ bolo dɔnnibagaw b'o daga nka k'a fɔ n bɛ n ka kaburu réservé pour que ni n sara n bɛna don nin yɔrɔ in na k'o yɔrɔ segin k'o dilan k'o bila sariya tɛ sɔn o ma parce que ko ni si t'a dɔn i bɛ sa yɔrɔ min ya rabbi ala ka laban ko ɲuman d'a ma o kumana juru sarali hali ni denw tɛ mɔgɔ wɛrɛw k'i ka i kana juru sara o hɛrɛ bɛ s'i ma o kumana juru ko an ka hakili to a la kosɛbɛ surtout mɔgɔ caman bɛ yen bi u ka sira tɛ juru la hali n'u juru ta i fɛ surtout ni wari bɛ maa min bolo karisa ye nafolotigi ye e taara ka taa 1000 dɔnna fɛ dɔw yɛrɛ t'a sara olu hakilila k'a ka sira t'o wari la bilen ko miliyɔn caman b'a kun k'a bɛ mun kɛ 1000 na o yɛrɛ juru yɛrɛ kuntaga janyani dama kira ko o ye tɔɲɔni de ye sallallahu alaihi wasallam o ye matlul ghani ka setigi k'a ka juru yakaroya k'a fɔ peut-être a mako tɛ 1000 na o wala a mako tɛ 400 na ne kɔni y'a juru t'a fɛ kira ko o ye tɔɲɔni de ye wa ni sara ka juru t'i kan na i ni tɛ suma fiyewu fo juru in ka sara o kumana su bɛ nafa sɔrɔ fɛn wɛrɛ jumɛn na a den ɲuman min bɛ ka sarakati bɔ a kɔfɛ o mana bato minnu kɛ o mana sarakati minnu bɔ a bɛ o nafa sɔrɔ o kumana kuranɛ aya min bɛ yen k'a fɔ wa alaysa lil insani illa ma sa'a k'a fɔ foyi tɛ adamaden ye fo a ye min kɛ suratu najmi kɔnɔ o kumana i ye min kɛ i ka den o b'o kɔnɔ o b'o kɔnɔ
kumana ni den ye baara o baara kɛ o bɛɛ fa ka baara kɛlen dɔw de ye o kumana i bɛ baraji sɔrɔ ou bien i b'o nafa sɔrɔ k'i to i ka kaburu kɔnɔ o kumana o de y'a to kira sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ nana kira ma ko ne ba fatura saya cunna kan a ma foyi wasiya a ma fɔ an ka nin kɛ an ka nin kɛ ko nka n b'a dɔn n'a tun kumana a kun n'a fɔ a ka nin sarakati in bɔ ko yanni n ye sarakati bɔ ko a baraji bɛ s'a ma wa ne yɛrɛ baraji sɔrɔ kira ko sarakati bɔ i ba ɲɛ o kumana o b'a jira k'a fɔ ni den ye fɛn o fɛn kɛ ba b'a sɔrɔ ni den ye fɛn o fɛn kɛ ba b'a sɔrɔ o kumana an k'an cɛsiri mɔgɔ caman bɛ yen n'o fatura yanni ka fatu i ka denw dege ni fɛn ninnu na ka denw dege ni kuma ninnu na bi den caman bɛ yen n'i yɛrɛ fatura i taara ka min to ale bɛ jɔn de la a b'a fɔ ko n'a sɔrɔ i tun ye caman kɛ ka bila olu ɲɛ kuma tɛ a ka dɔ bɔ a la k'a fɔ k'a b'o sama i ma o de y'a to a fɔra wa waladun salihun yad'u lahu den ɲuman kira m'a fɔ wa waladun yad'u lahu den min bɛ dugawu k'i ye parce que mɔgɔ bɛ se ka fatu ka den caman to mais a ɲuman man ca parce que den ɲuman tɛ min ye ko kan ye wala min ka étude taara ɲɛfɛ wala min tun ye premier o ka classe la fo a y'a ka doctorat sɔrɔ moyenne ɲɛnama b'a bolo o tɛ den ɲuman ye dɛ den ɲuman ye min hakili b'i la de min hakili b'i la fo an ka mɔgɔw k'o faamu parce que anw fɛ yen bi anw ye den fisaya ni an yɛrɛ ye bon o ye diɲɛ laban taamasiyɛn i n'a fɔ kira y'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam jibirila nalen ka na kira ɲininka silamɛya yɛrɛ donkan na kira ko silamɛya fɔlɔ ye la ilaha illallah ye ani muhammadu rasulullah seli ni su ni jaga ni hiji kɔfɛ limaniya kira y'o ɲɛfɔ ani diɲɛ wuli taamasiyɛn ani diɲɛ bɛ wuli don min kira ko e yɛrɛ min bɛ ka ɲininkali kɛ e bɛ ka ne min ɲininka ne t'a dɔn parce que diɲɛ wuli maa si t'o dɔn mais a taamasiyɛn ye jumɛn ye an talidal amatu rabbataha jɔn k'a ma wolo dɔw ko di ko muso bɛ den dɔ wolo a yɛrɛ bɛ siran den ɲɛ e yɛrɛ bɛ ka den min bange i bɛ ka siran ɲɛ o tuma na kami den fitinin i jija i k'a koro i ka ala ko don a kɔrɔ o la hali n'i tɛ yen don min walahi den bɛ ɲumanya ɲɛsin e ma den bɛ ɲumanya ɲɛsin e ma mais anw ye den ɲuman kɛ jumɛn bi min ka ekɔli bɛ ka taa ɲɛ parce que anw bolo dɔrɔn k'o de bɛna anw ta anw bolo dɔrɔn ni nin kɔni tilala kalan na dɔrɔn a bɛ kɛ faama a b'anw ta o den joli joli bɛ yen ko foroba mɔgɔw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'a bolo bɔ sɛnɛ na pewu k'a bɔ burusi kɔnɔ ka taa nazara kalan in kɛ ka tila ka na kɛ faamaba ye ka na sigi kapitaliw kɔnɔ hali ni somɔgɔw bɔra burusi kɔnɔ k'u bɛ n'a fɛ a tɛ sɔn ale yɛrɛ bolo a ka kodɔn bonyana ni masaw ta ye ale yɛrɛ bolo a kɛra faamaba ye ale yɛrɛ bolo a bɛna muso dɔ furu a yɛrɛ ɲuman k'a ni min bɛ ɲɔgɔn faamu parce que tɔ ninnu olu tɛ fɛn faamu bila ale bolo ale yɛrɛ bolo o muso in bɛ den fila dɔrɔn wolo o b'olu ka diɲɛlatigɛ ɲɛ ale yɛrɛ bolo muso dɔgɔninw n'ale de ka nafolo ka kan olu de b'u falen a ka mobili la mais a yɛrɛ baden dɔgɔninw bɛ a ye sinjiya tigɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ye burusi kɔnɔ mɔgɔ ye bon o de y'a to tuma bɛɛ n'a ye somɔgɔw jɛ a la a bɛ taa di soma dɔ ma wala mori dɔ 50,000 100,000 100,000 a bɛ taa cɛ k'a d'o ma k'a yɛrɛ somɔgɔw to yen o kumana nin ye balawba de ye i jija i ka den kɛ a ka alako faamu wallahi ni den ye alako faamu a b'a dɔn hali masa n'a kumana maga ka ɲɛ kɔrɔta k'a filɛ kuma tɛ k'a pɛrɛ a kunna a b'o dɔn nka n'o tɛ n'i y'a don kalan wɛrɛ la o tɛ haramu ye dɛ nka k'a to kalan na a to a ka diinɛ dɔn dɛ ɲɔnɛ don dɔ la a bɛna fɔ ko e ka dura o t'ale ka dɛ ale de ka dura tun bɛ e kan o kumana ala k'an bɛɛ lajɛlen ka denbayaw lakana o kumana an ko ni den ye fɛn o fɛn kɛ ni den ye fɛn o fɛn kɛ masa ɲɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ s'i ma den ɲuman min bɛ ala ko dɔn min bɛ ala ko dɔn o kumana an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka an bɛɛ sababa ma o kumana an ko nin fɛn minnu fɔra bɛn de kɛra nin bɛɛ kan den o mɔgɔ i kana juru sara o ani yɛrɛ somɔgɔw ye dafalen su minnu sara ka bɔ nka salafu sahabaw ni minnu tugur'olu la ka na tabi'unaw ni atba'u tabi'ina fo alimanba ninnu olu ka laada kun tɛ k'a fɔ an ka to ka kuranna kala k'a ci suw ma i n'a fɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ da an ka kulu wala siɲɛ 11 kɛ k'a se an ka banbaatɔw bɛɛ ma an ka nin kɛ tiɲɛna o t'u ka kitabuw kɔnɔ o t'u ka kitabuw kɔnɔ hali ni u ye min na i b'a sɔrɔ o man ca o fana tɛ se ka dalilu minɛ a la wala ni dalilu min nana an da bɛna s'u ma mais nka masala wɛrɛ bɛ yen Ibnul Qayyim ala ka hinɛ na n'o ye Ibn Taymiya ka kalanden ye a ka kitabu dɔ bɛ yen ko ar-Ruh dɔw yɛrɛ ye kitabu in danbeyali ka taa ma o dɔw ma sɔn a ma parce que ko yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko ni fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ se su ma an b'a fɔ o yɔrɔ de la bida mɔgɔ caman b'o kuma ta k'a fɔ a b'u yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ tan mais olu m'a faamu k'a fɔ dɔnnibaa mana kɛ cogo o cogo a ka kuma bɛɛ 90% bɛ se ka kɛ sababa ye min ye kira ka taa sira mais ni kelen yera a la
wala fila yera la min ye fili o tɛ a tigi ka dɔnnibaya lagosi parce que alikɛmalu lillahi dafa ye ala de ta ye dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fili bɛ se k'i sɔrɔ dɔnnibaa min yɛrɛ bɛ jɔ fana ka jɔn ko ala fɔ nin yɔrɔ in nin fɔra kira ta kɔ sallallahu alaihi wasallam o ye dɔnnibaa fana ye hali n'o tɛ wala nɔfɛtɔ mɔgɔw k'a fɔ a tiɲɛna nin yɔrɔ in karamɔgɔ filila yan i n'a fɔ imam maliki b'o fɔ cogo di ko kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr bɛɛ ka kuma bɛ minɛ i ka kuma fana bɛ kɔsegin fana bɔra kaburu in tigi la n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam o kumana bɛɛ bɛ se ka fili bɛɛ bɛ se ka fili ala k'an bɛ sababa ma o kumana n'i ko sisan ko mɔgɔ ka bato kɛ a ye kulu ala siɲɛ tan kɛ a k'a ci karisa ma a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan a denw dun bɛ yen denw de kan ka ala bato ka u ɲɛsin u masaw ma mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ yen u ka sira yɛrɛ kun tɛ kuranna na i bɛ taa ka du kɔnɔ duden joli joli a bɛɛ bɛ kalan wɛrɛ de la hali ni ko ka fatiha ɲuman kalan o tɛ se nka ni banni kɛra dɔrɔn kuranna de bɛ cɛ kana to yen surtout mali yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ nin yɔrɔ fɔ k'a gɛlɛya an ka dudenw an k'an jija an ka alabato kalan an k'a ɲɛɲini kuranna kalan min b'anw fɛ nin tɛ kuranna kalan ye dɛ bon hadisa bɛ tatibi ko anw de kan k'a fɔ mɔgɔ joli joli bɛ kuranna kalan kuranna bɛ k'a danga ni ala cɛ anw fɛ artisiw bɛ sa dɔnkilidalaw bɛ sa minnu yɛrɛ ka sira tɛ ala ko yɛrɛ la lankolon bɔ bon a dɔw bɛ se ka kɛ silamɛw don parce que an tɛ se ka mɔgɔ bɔ silamɛya la tant que a bɛ seere a bɛ seli an bɛ se k'a fɔ silamɛ fasigi silamɛ jugujugu n'o sara a ka ko bɛ ala bolo n'a ka da ala a bɛ yafa a ma n'a ka da a b'a don tasuma na n'a y'a don tasuma na a ka jurumu na n'a o banna a b'a bɔ o de ye dɔnnibaga bɛɛ alimanba ninnu bɛɛ de ka taasiraw ye fo n'a bɔra mɔtazila minnu ko n'i donna tasuma na i tɛ bɔ i y'a dɔn olu nana kɔfɛ de o kumana i bɛ taa sɔrɔ olu yɔrɔ la kuranna de bɛ tilan tilan isa wakati bɛ dɔ bolo yasi fankelen bɛ dɔ bolo suratu safati bɛ dɔ bolo suratu mariyama bɛ dɔ bolo dɔ in bɛ kanto dɔ in ma e danna yɔrɔ jumɛn ne bɛ lakari ja akum na bɔn e ko laban ne bɛ dɔ in ta e bɔ e m'a dɔn nin ye tulonkɛ ye kuranna na kuranna tigɛ k'a di ɲɔgɔn ma si t'a dɔn min bɛ ka min kalan ni kuranna bɛ kalan dɔ de b'a kalan bɛɛ b'a lamɛn n'o tigi filila yɔrɔ min a b'o corriger walama ni a b'a kɔrɔ fɔ o bɛɛ bɛ aw nafa mɛ n'a kɛra kuranna bɛ tigɛ dɔrɔn ɛri kelen an ye kuranna jigin 13 bɛ compter k'a di hali o tigiw tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka fara olu kan parce que u bɛɛ ka 2000 sɔrɔ ni dɔ fara olu kan dɔrɔn a bɛ tiɲɛ bon o groupe de b'an fɛ Bamakɔ ni dugubaw u bɛ yaala ka bannikɛyɔrɔ ɲini surtout n'a fɔra ko a tigi ka maa bɛ Amérique wala Faransi wala jamanaba dɔ la u b'a dɔn o wari bɛna caya misi bɛna fana hali ni salon dayɛlɛ wallahi k'an to Mali la an b'a ye dɔw bɛ ci sama ka na k'u ye salon dayɛlɛ Amérique k'a sɔrɔ mesi salon de don kuranna bɛ kalan nin bɛɛ la o kumana kuranna kɛra dumunifɛn de anw fɛ wala ka a cɛ ka taa kaburudon na kuranna kalanyɔrɔ tɛ kaburudon ye bɛɛ b'o kalama mais kuranna de bɛ taa jigin kaburudon na ziyara kɛyɔrɔ la n'u tilala kuranna na dɔrɔn u bɛna dalayilu daminɛ n'u tilal'o la dɔrɔn yan'o cɛ dɔ bɛ wuli ka dɔnkili da ko kira tɔgɔ 200 ni kɔ wallahu almusta'an ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an kana ala k'an kana ala k'an kana o kumana min nafa bɛ se su ma an bɛ k'o de fɔ dɔnnibaw bɛɛ na min kan dɔnnibaw bɛɛ na min kan o kumana kuranna kalan in ni den ye fɛn min fɛn o fɛn kɛ den ɲuman i bɛ bato kɛ a bɛ s'i fa ma o a bɛ s'i fa ma parce que fa ka baara kɛlen de baara y'o ye ani mɔgɔ minnu ye juru sara ka bɔ a kana bɛn kɛra fɛn o fɛn kan an bɛ ka kuma o de kan o kɔfɛ su fana mana taa ka fɛn minnu to a mana fɛn minnu to i n'a fɔ kira y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min 3 ashya' ni mɔgɔ fatura i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ fo fɛn 3 i ye sarakati min bɔ sadakati jariya i ye kɔlɔnsen kisa o ye foro dɔ bɔ caman b'a kɛ arabu jamanaw dɔw la u bɛ se ka yɔrɔ dɔ bɔ k'o kɛ wakufu ye so jɔ k'a fɔ mɔgɔw bɛ si kalandenw bɛ si nin kɔnɔ ala kama k'a fɔ denw ye a kana luwanse wari minɛ ninnu na dɛ a y'u to yen dɔrɔn walama a tigi ye dɔnni dɔ to yen e ye kitabu bɔ diinɛ kan o i ye fɛn o fɛn bɔ diinɛ kan mɔgɔ bɛ ka nafa sɔrɔ o la aw waladen salih ya dɔgɔ la wala den ɲuman min bɛ ka dugawu k'i ye o de y'a to a fɔra ko den ɲuman o kumana baraji bɛ sɔrɔ ni den ɲuman de mɛ den jugu dun n'o ye kojugu k'i kɔfɛ o jurumu tɛ s'i ma dɛ fo n'a sɔrɔ i yɛrɛ de y'a mara k'a bila kojugu in sira kan e ye den dege sonyɛni na wala i ye den dege kojugu wɛrɛw la wala o kumana an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ hali sisan ala ka an bila tiɲɛ sira kan o kumana dɔnniba mɔgɔ y'u kalan o bɛ ka diinɛ in lase e bɛ nafa sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na o kumana n'an tɛmɛn'o kan an bɛ na don ziyara la ziyaratul qubur kaburu ziyara o kumana kaburu ziyara
sharia kɔnɔna fɛn dɔ don wajibi tɛ dɛ k'a fɔ jagoya ye taa kaburu ziyara la wala sunna gɛlɛn dɔ don la kaburu ziyara dabɔra fɛn jumɛn kama fɛn fila ni yɔrɔ yan kan ka kuma nin kan kosɛbɛ fɛn fila fɛn fɔlɔ jumɛn ye jumɛn lili ti'azi munna i ka se ka wajuli wa tazakuril akhira ka se ka i miiri jigin lahara la sharti jumɛn b'a la i kana taa fɛn fɔ kaburu don na min bɛ ala tɔɔrɔ i n'a fɔ ka taa kaburutigi yɛrɛ wele walama ka t'i dafale kaburutigi la wala ka taa fɔ ko kaburutigi yɛrɛ ye alijinɛ kɔnɔden ye o man ka kɛ parce que munna silama ɲuman ni fatura an b'a jigiya k'a fɔ ala k'i ka jurumu yafa sahabaw kɔfɛ kira ye sahaba minnu fɔ baduru mɔgɔw ni beyatu ridwan mɔgɔw ni bilal a ye mɔgɔw dama minnu fɔ an b'a fɔ olu bɛ alijinɛ na mais tɔ ninnu an b'a fɔ non ala de b'a dɔn parce que mɔgɔ ni bɔra cogo min ka i t'a dɔn ni bɔ gɛlɛya bɛ dɔw bɔ yɛrɛ u bɛ bɔ diinɛ na pewu ala k'an bɛɛ kisi mais i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ kɛnɛ ma a tun bɛ diinɛ kɛ mais min tun b'a kɔnɔ o tun tɛ diinɛ ko ye peut-être diɲɛ ɲini de don wala tɔgɔ i n'a fɔ kira y'o fɔ sallallahu hadisa la ko lahara mɔgɔ saba bɛ na dɔ bɛ a ye kalan kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ka jama sɔrɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ nin kalan na mais ala b'a fɔ a ye kalan kɛ mun kama a ye kalan kɛ mun na mɔgɔw k'a fɔ ko a kalan na a tun bɛ ka diɲɛ de ɲini n'a ka dɔnni ye lahara ala fana b'a jɔ bɛɛ ɲɛna k'a juger k'a bila ka taa tasuma na ani mɔgɔ min ye nafakati bɔ karisa ye misiri 10 jɔ a ye 20 jɔ tiɲɛna misiri jɔra don mais ale y'a kɛ tɔgɔ de kama a m'a kɛ ala kama o tamasiyɛnw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛ misiri jɔ u bɛ tapiw da mais n'u tɔgɔ ma fɔ u bɛ dimi walama i b'a sɔrɔ yɛrɛ o ni min ka so gunnen don ɲɔgɔn na wallahi hali kuran t'o ka so dumuni t'o ka so mais ale kɔni bɛ misiri caman k'a jɔ tiɲɛ don misiri jɔ ye ka ɲi n'i ye misiri kelen jɔ ala bɛ so jɔ ye alijinɛ kɔnɔ nka i k'i hakili to sinjiw fana na o ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye bon ani mɔgɔ min fana ye jihadu kɛ k'a fɔ munna o k'a fɔ cɛfarin don a m'a kɛ ala ka diinɛ kɔrɔtali kama o tuma na olu ko bɛ taa tasuma na o de y'a to n'i taara kaburu don na i bɛ taa tigi lajɛ k'a ye nin damɛ nin dacogo in na bon an bɛɛ dun bɛna data de ko n'o kɛra a bɛ diɲɛ de nege bɔ mɔgɔ la ka tila k'i hakili jigi lahara la o y'a dɔn bi kaburu don a fɔra k'a bɛ diɲɛ de nege bɔ mɔgɔ la a b'i wajuli k'i suma nin ye faama kaburu nin ye fantan kaburu i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais bi anw ka kaburu dɔ yɛrɛ de kɛra a tɛ diɲɛ nege bɔ na de an bɛ taa diɲɛ de ɲini ye an nana salon den bɛ minnu bolo den t'u bolo ye den sɔrɔ a dɔw nana ni wari ko hami o ka wari ko hami o yɛrɛ de bɛ tila k'a fɔ mikoro la i n'a fɔ sutigi yɛrɛ de maa ɲuman don ka yakinu ka jasimu tigɛ nka y'a kɛ k'a fɔ ko nin yɛrɛ de bɛ ka mako dilan n'i y'o fɔ a bɛ f'u ɲɛna de k'o ye musirikuya ye filankafoya ye o tuma na n'u m'a dabila n'u tora kan n'u sara u bɛ taa tasuma na o kɛlen kɔ k'a dɔn k'a fɔ a man ɲi o tuma na o hadisa ye jumɛn ye kaburu yazora hadisa kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisu bureda a ko kira ko inni kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah mai a ko ne kun y'aw bali kaburu yazora la a bɛ se ka taa yazora a bɛ aw hakili jigi lahara la wa n'a dun taara yen a kana kuma kuntan fɔ o tuma na kunfinw wala kalanbaliw bɛ min kɛ bi ka taa su yɛrɛ wele k'u dafale su la wala k'a fɔ ayi karamɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ u kɔnji ka taa olu b'u nɛgɛ ko non ko dafalen tɛ su la dɛ ko su yɛrɛ lɔhɔrɔma de kama ko ala b'a k'u ye o bɛɛ ye nkalon ni namara kuma de lɔhɔrɔma kama tɛ kitabu si la k'a fɔ k'a dagalen don hali ala nin kan kira lɔhɔrɔma kama o de bɛ falen k'a fɔ ala nin kan kira kanu kama parce que kira kanu bɛ dusukun na dɔn i ka baara de mais n'i ko kira lɔhɔrɔma bɛ kira la a bɛ maa ɲuman bɛɛ la a bɛ muminu bɛɛ la mais est ce que mɔgɔ dɔ ka lɔhɔrɔma de bɛ ala jagoya fana ko fɔ ala ka ko dɔ kɛ mɔgɔ ya Musa ye ala wele min k'a ko de qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli fo ka taa se ala ko a ma qala qad utita su'laka ya Musa a ma fɔ t'a fɔ Jibrila ye fɔlɔ ou bien Jibrila lɔhɔrɔmaw o de y'a to i b'a ye alimanba ninnu fɔlɔ Bukhari Muslimu ninnu ou bien Imam Maliki ninnu fana u ka kitabu daminɛw Muwatta ninnu fɛ i t'a ye fiyewu u b'a fɔ bi hurmati Muhammad i t'a ye u ka kitabuw la anw kɔfɛ mɔgɔw de y'a caman ta k'a kɛ n'i ko mɔgɔ lɔhɔrɔma musirikuya tɛ dɛ n b'o fana fɔ ka fara a kan filankafoya tɛ mais duwawu don min kun tɛ e ka kɔrɔ bon i y'a dɔn dɔw yɛrɛ y'a da ko kira dɔrɔn de la ko man kan ka kɛ mɔgɔ ye mais bi o bɔra a la sirifuw lɔhɔrɔma kira lɔhɔrɔma alikaba lɔhɔrɔma safa ni marwa mina ni arafa bon i yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ o bɛ ka min fɔ k'a sɔrɔ duwawu minnu bɛ yen ko an k'o kɛ an tɛ k'o kɛ kira ye duwawu caman de kɛ seli kɔfɛ seli kɔnɔ a kitabu yɛrɛ bɛɛ a kama kira ka duwawu mais mɔgɔw y'o bɛɛ bila bi ka duwawu kuraw de don o don i bɛ duwawu kura mɛn ni whatsapp kan ala ka sababu ɲuman kan ye o tuma na n'an sera kaburu don na o tuma na
an bɛ taa kɛ fɛn jumɛn kama kira ko a bɛ diɲɛ nege bɔ an na an kana kuma lankolon fɔ ye parce que hadisa caman nana na kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul ayn a bɛ dusukun hinɛ don dusukun na ka ɲɛji bɛ na miiri bɛ jigin lahara la wala taqulu hujra an kana kuma lankolon fɔ o kumana muso ni cɛ bɛɛ lajɛlen ka kan kaburu ziyara la parce que ala fazuruha o amu de don muso bɛ don a kɔnɔ cɛ bɛ don a kɔnɔ parce que muso bɛ don a kɔnɔ dalo ye jumɛn ye an ba Aisha ala ka jɛnbɛ ka bɔ a ma hadisu min nana ka bɔ Abdullah ibn Abi Mulaika a ko don dɔ la ale an ba Aisha bɔtɔ kaburu don na a kun taara balimakɛ Abdurrahman ibn Abi Bakri kaburu lajɛ ale ko a ma yali kira kuma an bali nin na wa ale ko an ba Aisha ko mais naam summa amara bi ziyaratiha ko kɔfɛ kira ye yamaruyali kɛ ni kaburu ya zura ye o kumana hadisa dɔnna dɔw ko i n'a fɔ Hafizul Iraki min ye Imam Ghazali ala ka hinɛ na Ihya Ulumuddin tigi ka kitabu takhriju ale ko hadisa kɛnɛman de don a ko hadisa kɛnɛman don o kumana an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛ sababa ma o kumana n'i sera kaburu da la i bɛ dugawu kɛ assalamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal muslimin kisi b'aw ka so sigibaw mu'minu ni silamɛw na wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin aw minnu bilala anw ɲana aw minnu bɛ kɔfɛ ala ka hinɛ an bɛɛ la wa inna insha Allah bikum la lahiqun n'ala sɔnna anw fana bɛna tugu aw nɔfɛ n'ala sɔnna anw bɛna tugu aw nɔfɛ o kumana mais musow ta o man kan kuma bɛɛ ka taa kaburu la o man kan k'o kɛ parce que riwaya dɔ bɛ yen k'a fɔ ko kira sallallahu alayhi wa sallam la'ana rasul sallallahu zawaratul qubur muso minnu ka kaburu yazura ka ca ko ala y'o danga o hadisa bɛ yen sahaba caman nana n'o ye Abu Hurairah ani Hassan ibn Thabit nka hadisa min bɛ yen k'a fɔ la'ana rasulullah sallallahu zairatul qubur ko kira ye kaburu yazura musow danga i n'a fɔ Ibn Abi Shayba nana ni min ye caman ko hadisa in tɛ hadisa sahalen ye caman ko ten ko parce que cɛ dɔ b'a la n'u b'a fɔ o ma ko Abu Salih n'u b'a fɔ o ma Bazam u ko a ka hadisa man kɛnɛ o kuma na bon mɔgɔ min dun e bɛ tubabu jamana na wala e bɛ jamana wɛrɛ la kaburu don min bɛ yen kaburu min silama kaburu don tɛ kafiri kaburu don don yali bɛ se ka t'o lajɛ wa dɔnnibaaw ko k'i bɛ se ka t'o lajɛ k'a fɔ k'i bɛ se ka t'o lajɛ ko parce que a dabɔ kun ye ka diɲɛ nege bɔ i la ka lahara diɲɛ nege bɔ i la k'i miiri jigin lahara la wala ko kaburu ko yɛrɛ y'o ye ko mais i tɛ duwawu de k'u ye parce que o kɔrɔ ye jumɛn parce que minnu sara kafiriya kan ala k'olu ti don alijinɛ kɔnɔ fo ɲaamɛ ka bɔ miseli wo fɛ tant que ni ci ser'u ma bon hadisa la don an kumana o kan ko kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisu Muslim na k'a fɔ yahudiya si tɛ yen nazara si tɛ yen ale kira cilen kɔfɛ o ma sɔn ka silamɛya n'u sara u bɛ taa tasuma na o kumana dalilu filanan ye jumɛn ye duwawu man kan ka kɛ kafiri ye ala yɛrɛ y'o fɔ kuranna kɔnɔ k'a fɔ a tɛ daga kira ye ani mɔgɔ minnu limaniyalen don u ka yafa deli kɛ kafiriw ye hali n'a sɔrɔ u sɔrɔna u ka mɔgɔ don hali n'a sɔrɔ u ka mɔgɔ don o filanan fana Abu Talib n'o ye kira binakɛ ye yada ale ye ɲumanya kɛ kira ye a ye fɛn bɛɛ kɛ kira ye ka kira ladon ka ko bɛɛ kɛ kira ye mais a fatutɔ kira ko a ka la ilaha illallah fɔ k'a b'a sɔrɔ naani don lahara a ma sɔn o kumana a ma sɔn min kɛ a fatura kira ma taa sudɔyɔrɔ la a ma duwawu kɛ a ko Ali ma i ka taa a su dɔn kira ma taa o de y'a to Sheikh Al-Albani ala ka hinɛ na ka ahkamul janaiz page 169 a ko wa min al-mulahaz fi hadha al-hadith anna an-nabiy lam yu'azzi aliyan bi wafati abihi al-mushrik kira ma duwawu do kɛ Ali fa fatule a ko nin bɛ se ka kɛ dalilu ye li adami shar'iyyati ta'ziyati al-muslim bi wafati qaribihi al-kafir فهو من باب أولى دليل على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم أصلا يدلو دي كافو أمغا كافرو كاسنغافوك لا سلير لا أمغا كاكي تانغني كافري كون سارا إمغا كافو على كاهنانا ما سمغو منهم بيبسيكا دوو منكو يدرو كافو على كو يروكنا على كو بلا تيان سراكا يبسيكو فو وكمانا ميتمني ولانداي o kumana ngo i kan ka duwawu min kɛ k'a fɔ kisi bɛ aw ka so sigibaw muminu ni silamɛw n'ala sɔnna an bɛ tugu aw nɔfɛ mais n'a taara kaburu don na an ye duwawu min kɛ sisan a kan k'o de kalan k'o dɔn nka ka taa kuranna kalan laseli t'o la dɛ o tɛ sunna na fiyewu
parce que nous tun bɛ sunna na kira sallallahu alaihi wasallam a kun t'u kala dugawu min na a kun bɛ sin k'a fɔ an ka taa fatiha kalan an ka kulu Allahu siɲɛ 11 kalan an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan k'a sɔrɔ hadisa dun nana muslim kɔnɔ k'a fɔ la taj'alu buyutakum maqabir an kana an ka so kɛ kaburu ye sitana bɛ boli ka bɔ so kɔnɔ kuranna bakara ti kalan so min kɔnɔ o kɔrɔ ye kuranna suratul bakara bɛ kalan so o so kɔnɔ sitana bɛ boli ka bɔ yen o kɔrɔ ye de kaburu dɔn tɛ kuranna kalan yɔrɔ ye an kana an ka so kɛ kaburu dɔ ye kaburu dɔn tɛ i n'a fɔ kaburu dɔn tɛ kuranna kalan yɔrɔ ni so kɛra ka ban kuranna tɛ kalan a kɔnɔ dusukun de bɛ geren a bɛ kɛ i n'a fɔ kaburu dɔn ko de y'a to salafu caman Abu Hanifa b'o la Imam Maliki b'o la Ala ka jɛmɛ ka b'u bɛɛ ma u y'a kɔn k'a fɔ ko kuranna man kan ka kalan kaburu dɔ na o de y'a to Imam Ahmad ɲininkara anil qira'ati inda al-qabri ka kuranna kalan kaburu la ko la a kana kɛ o kumana a tilala k'a fɔ tuguni ko kuranna kalanni su kan a fatulen kɔfɛ ko bidaa de don bon i y'a dɔn dɔw ko k'i bɛ se ka yaasi kalan k'a to sikara la an ko o fana man kɛnɛ o de parce que Imam Maliki ko ale ma mɔgɔ si Madina min b'a kɛ ko kɛnɛman tɛ ko an ma kan k'a kɛ parce que kira ye la ilaha illallah de fɔ ko an k'o fɔ n'a sera k'o fɔ a bɛ don alijinɛ na wa ni e ko i bɛ yaasi kalan a kɔrɔ k'o bɛ niveau nɔgɔya o kumana an b'a fɔ k'a fɔ ko hadisu kɛnɛman tɛ Ala k'an bɛ sababa ma bon riwaya wɛrɛ nana k'a fɔ tuguni ko i bɛ se ka dɔw kalan i n'a fɔ sisan ko suratul bakara walama i bɛ se k'o kalan kaburu dɔ na an b'a fɔ kira an nana a caman bɛ yen fɛn kɛnɛma tɛ parce que dɔw b'a fɔ ko Shafi nana n'a ye cogo dɔ la mais o ko riwaya caman bɛ yen ko riwaya kɛnɛmanw tɛ ka bɔ Shafi yɔrɔ o de y'a to ko tɛ ko Shafi yɛrɛ masala la nin na parce que ko Shafi yɛrɛ bolo bidaa de don ko Shafi ko Imam Maliki ko ma alimtu ahadan yaf'alu dhalik fa ulima anna sahabata wa tabi'ina ma kanu yaf'alunahu ko ale ma dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ b'a kɛ ko sahabaw kun t'a kɛ halisa Ala k'an bɛ sababa ma Ala ka tiɲɛ sira jira an na bon kana fana ka a danbeya ka taa k'a fɔ ko Ibn Umar fana y'a fɔ k'a fɔ ni a fatura o ka bakara kalan a kun yanfan fɛ bon ko nin si tɛ fɛn sahalen ye o kɔrɔ ye di parce que a danbeyalen don ka to kisa minnu danbeyalen don ka to ma ko kisa jɔlenw tɛ o de y'a to dɔnnibaga ninnu ma sɔn a ma o kuma hadisa min bɛ fana k'a fɔ ko man marra bil maqabir ni maa min tɛmɛna kaburu la fa qara'a qul huwallahu ahad ni qul huwallahu kalan siɲɛ 11 ko ka baraji di su ma k'a bɛ s'u ma an b'a fɔ hadisa kɛnɛman tɛ Ala k'a bɛ sababa ma o kuma n'i taara kaburu la n'i bɛ dugawu fana kɛ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma parce que dugawu ye Ala bato de a dugawu huwa al-ibada dugawu ye Ala bato de o kumana i k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ka dugawu kɛ su ninnu ye bon ka taa kaburu sumusumu walama k'i nun d'a la wala k'i bolo d'a kan k'a jɔsi i yɛrɛ la o kumana an b'a fɔ ko o man kan ka kɛ e ma alimamba naani ka taa sira la hali n'i taara kira kaburu la sallallahu alaihi wasallam n'i ye salamu bila komi n'i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ i k'i ɲɛsin kɔrɔ ma an ko ni kafiri kaburu don an ko i ti dugawu kɛ i ti dugawu k'u ye dɛ i ti salamu bila o kan i b'u la nisɔndiya ni tasuma de i n'a fɔ Sa'ad bin Abi Waqqas ka hadisa in na hadisa laban an bɛ kuma surunya fɔ ko haythuma mararta bi qabri kafirin fabashirhu bin nar mais o ko kɔfɛ arabukɛ in silamɛyana a ko kira ye sallallahu alaihi wasallam ne bila kuma na a ko parce que ni tɛmɛna kafiri kaburu la n b'u la nisɔndiya ni tasuma de a yɔrɔ fana na fɛnw ka ca kosɛbɛ nka an b'a surunya dɔɔni o kuma n'i sera kaburu la fana ka nɔ de k'i ka samara bɔ i kana taama kaburu ninnu sanfɛ n'i ka samara ye halisa Ala k'an bɛ sababa ma o kuma na a kanulen tɛ i ka taa fulɔri bila kaburu kan i n'a fɔ nazaraw bɛ min kɛ ka taa ni fulɔriw ye k'a bila kaburu kan ni mun tɛ salafuw ka baara ye sahabaw ma nin kɛ bon n'u ko k'u b'a dalilu ta ko kira tɛmɛna kaburu dɔ la u bɛ ka lajaba kira ko n y'a kanu ni n ka sorinali dɔ ye ka lajaba in wuli ka b'o kan parce que a ye tamaro bolo bila o ka kɛnɛ a kɛnɛ ko ma d'a ma a ka kɛnɛ yanni a ka ja ko lajaba bɛ fɛgɛya o kan bon dɔnnibaw kumana o yɔrɔ in kan kosɛbɛ hadisa cogobalaw olu ko non jiribolo in kɛnɛma dama tɛ dɛ kira ka sununali dɔ de don
ko kira ka sunnalde do parce que kira ya do abe fo ay wayu la ka fo nonu be ka torode ko pe ko kira ka khususiya de do ya ko parce que ni jiri bolo jali dama no kenaya dama de ba to be here soro kaburu kono parce que ko jiri bolo kena parce que do yo ka dalu ko jiri bolo kena be ka ala to de fo oh don ko la jiri bolo kena dama te de fon fembe du ko ko ka be ba ala de to fo ala de fo qur'ana kono fa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi fon fon ba subhanallah fo kede tien fon fin na on de tame yeah ko parce que kira ka solomani do uka madama ni jiri bolo mbe ko kira ka do de o de ato la jaba be fegaya kabuka nga ko fa ma ko Abubakar wala Umar Usman wala Ali kutme jiri bolo keneta ka bla kaburuka o kuma fen me haram yalen do kaburu dona ka kandigali ke bo be an fe nin te men be jamana dola ni shube bo dorobe saka kandige dala folo yan shukabo o kuma ni be ke jamana dola ama fo e harami flana fana bogo min kera kaburu ka abo de ka akaka ke tindi kuni me kata a jofo ka ke fempa doy o manga ka ke o ko fe wana wala ma ka kaburu ke na fo laso laso na fo ka shima a sanvela be shima o manga ka ke bon ka sebeni fana ke kaburu ka bon don ba o kuma na o yoro la ama fo yoro kan ka wala doni yeah Halima alaka jeme kabwama fi abul hayyaj al asadi ako ko ali ko alema ko yali kira ne bla baram nanti yere chika bla barala wa an la tada timsalan kana jirimani fuito ina fu moni ma minun be bamako kona ve obeta sigu dessin yoro dola wala ni ma fion ko fi ka kare ka boy wala qabran mushrifan illa sawai qabru min qurata lendo fi ka addakin obe muslim nabi abu daudala وقرأ شوكاني على هنا فتح القدير تجي أكو فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق قبر ما كقرطة ko misi gembere ki bi ke misi tigi nyere be mo do min salon 2018 moldoina
minnu yɛrɛ bɔra ye n yɛrɛ y'a dɔw ye ko non ko hali ni ma taa heji la ko ni taara yan ko ani heji baraji bɛɛ ye kelen filanan tuguni n ye musow ye minnu mana taa o dafale aba in na ko n'u ye den sɔrɔ ko san wɛrɛ f'i ka taa den de jira kaburu la ko ɲɔnɛ k'i den bɛ sa i y'a dɔn o kɔni ye bolisɔn dan ye kɔfɛ tuguni u kekuyara o ye so jɔ a kun parce que mɔgɔw tun bɛ taa wari bila so ye kaburu in yɛrɛ kan 100 miliyɔn kelen bon u nana ye ko gerebu denmisɛn minnu bɛ yen k'u bɛ kɔli kɛ caman na ko hali ni denko gɛlɛyara dɔrɔn ni i tɛ ka denkɛ sɔrɔ k'i ka den tɔgɔ denmuso tɔgɔ da dili umu la ko n'o kɛra ko min bɛ da o kan ko f'i k'o da moribo la bon sitana bɛ se ko bɛɛ la ni min dar'o kan n'o kɛra cɛ n'i y'o da moribo la n'ala ma barika don la e bɛ mun fɔ sisan o kumana an kana an yɛrɛ to sitana bolo bon ni ko cɛjugu min bɛ se ka maa bɔ diinɛ na pewu a ka ca na karamɔgɔ caman da tɛ s'a ma caman bɛ maloya i y'a dɔn an fɛ ɲɔgɔn gasisigi bɛ yen ɲɔgɔn gasisigi bɛ yen hali ni min se talonna kabakuru la dɔw b'a fɔ Sheikh Amala dɔw Sheikh Ahmad Tijani dɔw Nini ɲɔnɛ ni su dora so kɔnɔ so tɛ se ka feere bilen o parce que ni su dora so kɔnɔ hali n'an taara ni tiɲɛ sira ye kaburu bɛ kɛ hawusu ni karamɔgɔ wɛrɛ olu ko haramu don a man kan ka kɛ dɔw fana ko non ko a bɛ se ka kɛ parce que ko mɔgɔ ɲumanw ni mɔgɔ ɲuman kaburu dɔn i y'a dɔn an ka bi ta ninnu a tigi fatura min kan mɔgɔ si t'o dɔn fɔlɔ ta yɛrɛ ne y'a kira ko sallallahu alaihi wa sallam ala ye yahudiyaw nazaraw da o y'u ka o kumana anw ka waliya ani ala fɛ waliya o cɛ ka jan kelenw tɛ o kumana ka voyage ka taa kaburu la i bɛ taa kaburu lajɛ i ka dugu kaburu b'i kɔrɔ a bɛ diɲɛ de nege bɔ i la
parce que hadisa min bɛ la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid mɔgɔ man ka yɛlɛnkafɛn sigi ka kɛrɛkɛ da so kɔ la ou bien yɛlɛnkafɛn ta k'i bɛ taa yɔrɔ dɔ la bato kama fo misiri 3 kira ka misiri sallallahu alaihi wasallam n ma kan fɔlɔ parce que o seli kelen ka fisa n'an ta ye 100 kira ka misiri ta ka fisa n'an ta ye 1000 masjidul aqsa Jérusalem misiri ka fisa o seliko kelen ka fisa n'an ta ye 500 n'a bɔra ninnu na misiri tɔw seliw ye kelen misiri tɔw seliw ye kelen o tuma na o ka hadisa fɔlɔ ye nin ye filanan o ye hadisa kɛnɛma ye Shahr bin Hawshab hadisa ala kumana Musa fɛ yɔrɔ min ko n taara seli a ko ni kun ye i kun tɛ taa a ko bari ne y'a mɛn kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ man kan ka voyager i n'a fɔ n m'a fɔ ka voyage ka taa dɔnni ɲini wala nafolo ɲini ko tɛ ka wuli n bɛ taa bato kɛ nin yɔrɔ in ko fɔ nin misiri 3 in o tuma na Abu Basra al-Ghifari ka nin hadisa in nin kuma in a ye nin min fɔ Abu Hurairah ta ye nin y'u ka dalilu gɛlɛn dɔ ye k'a fɔ Abu Hurairah ta ko n'ale kun y'a dɔn a tun tɛ taa y'ale kuma nin mɛn bon caman b'o dɔw fɔ o la nka Abu Hurairah ta tan in o kɔni ye dalilu gɛlɛn de k'a fɔ olu la i bɛ taa bato wɛrɛ kɛ yen o kumana olu y'a dɔn k'a fɔ ko a balilen de don olu y'a dɔn k'a fɔ a balilen de don o ye n'aho kumaw ye nka sahabaw yɛrɛ ye min faamu kuma in na an bɛ ka kuma o de kan parce que limaza kira fatulen sallallahu alaihi wasallam an m'a ye fiyewu ko Abubakar o min kɛra khalifa ɲɛmɔgɔ ye y'a dɔn mɔgɔ caman tubira kira kɔfɛ Umar tile Misran dayɛlɛla Egypte Umar ye Iran minɛ Osman tile Tunisie dayɛlɛla o ye yɔrɔ caman minɛ mais an m'a mɛn fiyewu ko san o san u tun bɛ mɔgɔw miniya masala dɔ ye nka mɔgɔ caman dɔw bɔra ka rad nin na o de y'a to Imam al-Juwayni n'ale Abu Muhammad al-Juwayni Imam Shafi kalanden ba de don a ye Shafi ka mazhabu dɔnba ba de don ale kɔni y'a haramuya yɛrɛ ko ni misiri 3 in tɛ i man kan ka nin kɛ o de y'a to dɔnba caman tagara a ka sira kan waliyullahi Dahlawi olu bɛɛ lajɛlen taara na
Kenya i bɛ se ka su wɛrɛ don a nɔ na o kɔni dɔnnibaw bɛnnen o kan parce que o b'a sɔrɔ a tigi nɔ foyi tɛ yen bilen nka gouvernement caman b'a kɛ kaburu dɔ yɛrɛ kɔrɔbalen dɔrɔn u b'a fɔ dɔrɔn ko autoroute kan ka bɔ wala nin kan ka kɛ u bɛ sin ka taa kaburu dɔ lutuse n'u y'o kɛ dɔrɔn u b'a jɔ ka a fɛnw kɛ bon olu bɛ ka monument de boɲɛ u taa misi kunkolo dɛsɛ yɔrɔ dɔ la sama kunkolo dɛsɛ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔba dɔ bila ko ye rond point ye ko ni touriste nana k'u bɛ dugu cɛɲɛ dɔn mais ninnu dun fatura aw ma se k'olu ka kaburu dɔn tanga k'a kɛ i n'a fɔ adamadenw tɛ ko k'olu tɛ se k'o di mɔgɔw ma ko k'olu tɛ se k'o di mɔgɔw ma silamɛya tɛ sɔn o ma dɛ parce que n'o kɛra suna de ye ka taa kaburu ziyara a bɛ diɲɛ nege bɔ i la mais n'a taara kaburu dɔn bila fo dugu ni k'a fɔ est ce que ni mɔgɔ fatura ka médeciniya kalan k'a la ka a kɔnɔw fara k'a kolo kari ka testi ni fɛnw k'a la an b'a fɔ la silamɛ n'a makan ka kɛ silamɛ n'a makan ka kɛ nka ni kafiriw de don wala kafiri kaburu don a bɛ se k'o labɔ foyi t'o la parce que kira nana don min madina ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma a nana jigin kabila o de don ani tamarojo kira o yamaruya o ye kaburu ninnu wɔgɔ bɛɛ ka fɛnw bɛɛ bɔ yen ka sɔrɔ ka tamarojo ninnu tigɛ o ye kira sɔrɔla sa misiri jɔ ni tamarojo ye i y'a ye wallahu a'lam o kumana kafiri kaburu o bɛ se ka luti mais silama kaburu o makan ka kɛ parce que an b'a dɔn kafiri kaburu kafiri mana sa k'a to kafiriya la ci fɔlen kɔfɛ a ma sɔn a bɛ taa tasuma na i man kan ka dugawu k'a ye o kumana dɔw ko non ko a ma bali dugawu ka kɛ wala dugawu kana kɛ an b'a fɔ a balilen dɔ a balilen don hani parce que olu dɔw y'a defira ko non ko ni kafiri min ka a ko wa ma adri ma yufal bi wala bikum a ko nin ye diɲɛ de ye sinon ko lahara ala k'an kisi ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kira bɛ alijinɛ na lahara fana kira yɛrɛ nana n'o ye hadisa la ana sayyidu waladi adama yawma alqiyama wala fakhra lahara ale de ye adamadenw bɛɛ ka kuntigi ye o tɛ waso ye lahara ale de bɛ kiti ɲini ala fɛ ala ka kiti tigɛ shafa'a de b'ale bolo kawusara hawdo ko mais nin ye diɲɛ de ye parce que limaza kira ye mɔgɔw wele ka na diinɛ ma
bi duwawu kɛ ka ala wele bi asma'il husna ala yɛrɛ de fɔ walillahi al-asma'ul husna fad'u biha tɔgɔ ɲumanw bɛ ala bolo ala tɔgɔ ka sanu an ka ala wele o la n'i ko sisan o duwawu caman bɛ kuranna kɔnɔ o duwawu caman bɛ kuranna kɔnɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar caman b'o dɔn duwawu jumɛn tɛmɛnen don o kan astaghfirullah ala mi yafa deli e fɛ ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis i b'olu fɔ i bɛ ala wele o kumana o caman de bɛ yen o caman kati caman bɔtɔ an ka misiriw la hali faransiya nɔnɔ den fila worojɛw ni fɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ sarakatiw de mɔgɔ ɲuman ye jumɛn karisa vraiment n y'a ye ni denmisɛnninw kuranna durusilaw don jogo ɲuman b'u la ka fara silamɛya kan parce que jogo dama tɛ dɛ dɔw ko karisa de nana jogo ko fɔ an ye nkalon ye anw ka fɔlɔ karamɔgɔbaw n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn k'a kalanna barawule fɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu wallahi ani jogo de kun don sada ka kalanyɔrɔ hali tɛ sɔn k'i pɛrɛnkan bɔ mais jogo dama tɛ se k'i don alijinɛ na sinon kiraw jogo ka ɲi ni bɛɛ ye mais o tun bɛ seli f'a sen bɛ funu o kɔrɔ de tant que n'i ma seli n'i jogo ɲɛna i n'a fɔ Seydina Ali kɛrɛnkɛrɛnnen don parce que kira y'a kɛ dɔrɔn kira ye duwawu fɔ a y'a kɛ a ɲɛ yɛlɛla ko fiyɛnɔ caman dun bɛ dugukolo kan ka duwawu in dun ma tunu munna n'u y'a kɛ o ɲɛ tɛ yɛlɛ o kumana ni kira ka khususiya de o de y'a to Muawiya ala ka jɛmɛ ka bɔ a ma ala ka duwawu la a ye Yazid ibn al-Aswad wele sanko gɛlɛya la